Yan na. Buksan lang. Ano, video. Cut. Yan o. Woo! Yan o. Yee! Oye. Tunog kayo. Kapag sa pumunta, ha? Yan. Yan o. Yan. Parang kakanim lang ah. Ay, tanda na yun. Hindi biro. Alright. Layo na. Aray, male version daw. Aray, nung nalang tayo. Paro, G! Yan ah. Paro. Oh yeah. Paro. LK. Ano, labas na lang. Ano, LK, labas kamot. Alright. Paro, G. Oh yeah. Yeah. Woohoo! Oh, trending ko, trending. Sabi. Diba ba yan? Oh, yun. Si Alma Moreno! Ayos ah. Ano yan? Backup dancer? Birthday ko. Backup lang kayo, nakaback lang kayo ha. Parang mahirap i-upload sa YouTube to ah. Yan ha? Oh, nagkakagulo sa likod. Yung mga babae. Oh. Tago. Baka mga siya. Ano yan? Matibay yung tatlo ah. Pati bayo ba yan? Matibay yung tatlo. Kayo? Parang Sila backup dancer. Kami dyan natin mga backup dancer. Backup. Backup dancer. Backup. talaga naman. Ano? Ganado. Birthday ko. Yun no? Bakit umaya ka rin birthday ko eh? Umaya ka rin oh. Ay, backup pa nga namin pare. Oh, baka pa nga namin. Dito ka na eh. Yan. Backup dancer. Ara, wala sa ligaw. Yan. Galing. Tapos pasok tayo. Pasok. Ano nakanood? Yo, nakasynchronize na oh. Sabay-sabay ah. Sabay-sabay oh. Oh. Nabate. Sabay-sabay oh. Oh. Yan. The Jungle Book! Bo! Baka dancer, dalawa na. Yan o. Remix to 10 minutes pa. 10 minutes pa. Takbo daw tayo. Sumunod mo ako ba? Pa isa-isa. Ikaw yun. Pasok, Rod! Papasok ka na. Bray, pasok! Bray, pasok! Yan ha? Yeah. Yun o. Baka hatawin dalawa oh. Okay, alright. Okay siya, alright. Ha? Ha? Pauwi na yan si Baby. Pauwi pa yan ha? Uwi ka na, di ba?
Ba, ba, ba. Ba. Uy, uwi na siya.